बंधु मानी आपणकर जदि वृष राशि होता है तो भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण आज भिडियोटी आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। सेथिपाई आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। बंधु माने एही माघ पूर्णिमा ठारू वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि कारण ग्रह नक्षत्र मानकर गोचर रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि। चारोटी ग्रह आपणकर दशम भाव को चलन करने जाउछंती। बुध, शुक्र, सूर्य एवं मंगल आपणकर नवम भावरु दशम भाव को चलन करने जाउछंती जहा फल रे आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउछि। तो आपणक जीवन रे एही माघ पूर्णिमा ठारू कौन सब बड़ घटना घटिबाकु जाउछि से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु द्वितीय राशि हेउची वृष राशि। तेबे बंधु माने पूर्वरु जदि आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला तो वर्तमान आपण देखिबे जे आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो कारण पूर्वरु आपणक राशिर अधिपति शुक्र अष्टम भावरे गोचर करुथिले जहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य रे अनेक समस्या देखा देउथिला किंतु मात्र शुक्र वर्तमान आपणकर नवम भावरे लक्ष्मी स्थान रे गोचर करूछंती एवं एहा परे दशम स्थान केंद्र को गोचर करिवे जहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य रे आपण उन्नति देखिबाको पाइबे। पूर्वरु आपणकर जहा भी स्वास्थ्य जनित समस्या लागि रहितिला से सब आपणकर दूर होई जिवो एवं आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। तेबे बंधु माने विद्यार्थी मानक कथा जदि कहबा तो विद्यार्थी मानकु एठारे सतर्कतार आवश्यकता रहिछि कारण आपणकर पंचम भाव शिक्षा भावर अधिपति बुध नवम भावरे बहुत भल स्थिति रे थिले किंतु 4 फेब्रुआरी को बुध आपणकर दशम भाव को चली जिवे। आपणकर दशम भावरे राहु गोचर करूछंती तो राहुको सहित बुध आसीबा फल रे जड़ बुद्धि दोषर निर्माण हेबो तेणु आपणकर पाठ पढ़ा को लेकिन कन्फ्यूज हो जिवे ठीक केउटा भूल कोटा ताहा आपण जानि परिबे नाही। छोट छोट कथारे आपण किछि भूल करि देई पारंती तो एई सब कथा प्रति आपण को विशेष भाव रे ध्यान रखिबार अछि। विशेष करी 20 फेब्रुआरी पर्यंत आपण को एही कथार विशेष ध्यान रखिबार अछि तेणु आपण जहा भी डिसीजन नेउछंती बहुत भाबी चिंती नियंतु अन्य कहार कथारे पड़ी किछि भूल फाल डिसीजन नियंतु नाही एवं जेते पारिबे निजरो पाठ पढ़ारे आपण फोकस करबा पई चेष्टा करंतु। जदि आपण किछि फॉर्म फिलअप करूछंती किछि एडमिशन नेउछंती तो सेथिरे आपण तरबरिया भाबरे किछि डिसीजन नियंतु नाही बहुत भाबी चिंती आपण आगो को बढ़ंतु। आपणकर प्रेम जीवन किंतु एही माघ पूर्णिमा ठारू बहुत भलो रहिबो कारण आपणकर प्रथम भावर अधिपति एवं पंचम भावर अधिपति एकत्र अछंती। पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइଥାଏ आपणकर प्रेम जीवनर भाव आपणकर संतानर भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति शुक्र एवं पंचम भावर अधिपति बुध जेतु एकत्र अछंती तेणु प्रेम जीवन आपणकर बहुत भल रहिबो आपणक मध्यरे अंडरस्टैंडिंग बहुत भल रहिबो किंतु आउ गोटे कथा हेउछि जेतु शनिंकर दृष्टि पंचम भाव उपरे रहुछि तो आपणकर पार्टनर को मध्यरे टिके जिद्दी स्वभाव देखा देबो छोट छोट कथारे से जिद करिवे छोट छोट कथारे से नाराज होई जिवे किंतु आपण जदि ए सब को एडजस्ट करि नेउछंती तो प्रेम जीवन आपणकर बहुत भल रहिबो। शुक्र बुध जेतु एकत्र अछंती तेणु आपणक मध्यरे जेते मनांतर मतांतर हेले भी पुनर्बार सबकिछि ठीक मध्य होइजिबो। वैवाहिक जीवन कथा जदि कहिबा तो वैवाहिक जीवन आपणकर बहुत भल रहिबो कारण आपणकर सप्तम भाव वैवाहिक जीवनर अधिपति मंगल आपणकर भाग्य स्थान रे गोचर करूछंती जहा फल रे आपणक जीवन साथींकर भाग्य रे उन्नति आसीबो भाग्य बल रे तांको अल्प परिश्रम रे अधिक सफलता प्राप्ति हेबो
କିଛି ଖୁସି ଖବର ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଜବୁତ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଜବୁତ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି, ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢିବ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଏସବୁରେ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଚତୁର ବନାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସାର୍ପ ରହିବ। ଆପଣ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ, ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢିବ, ଆପଣ ଏନର୍ଜେଟିକ ରହିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର, ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଫିଟେବଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଲୁହା ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଗ୍ୟାସ ଏସବୁ ଜଡ଼ିତ ସହ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ ହେବ ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଏଗ୍ରିକଲଚରର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।